सुनते कानों देखती आँखों और तमाम तर मखलूक़ात को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाला। हज के कई महीने हैं जाने हुए, तो जो इनमें हज की नियत करे तो ना औरतों के सामने सोबत का तज़किरा हो, ना कोई गुनाह, किसी से झगड़ा हज के वक्त तक। और तुम जो भलाई करो अल्लाह इसे जानता है। और नोश्ता साथ लो कि सबसे बेहतर नोश्ता परहेजगारी है। और मुझसे डरते रहो ये अकल वालो, तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि अपने रब का फजल तलाश करो। तो जब अरफात से पलटो तो अल्लाह की याद करो मशरे हराम के पास, और इसका जिक्र करो जैसे इसने तुम्हें हदायत फरमाई। और बेशक इससे पहले तुम बहके हुए थे। फिर बात यह है कि एक रेशियो तुम भी वहीं से पलटो जहाँ से लोग पलटे, और अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। फिर जब अपने हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, बल्कि इससे ज़्यादा। और कोई आदमी यूँ कहता है कि ए रब हमें दुनिया और दे और आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं। और कोई यूँ कहता है कि ए रब हमारे दुनिया में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे, और हमें अज़ाब दोज़ख से बचा। ऐसों को इनकी कमाई से भाग, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में, तो जल्दी करके 2 दिन में चला जाए, इस पर कुछ गुनाह नहीं। और जो रह जाए तो इस पर गुनाह नहीं परहेजगारों के लिए। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें इसी की तरफ उठना है। और बाज़ आदमी वो हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में इसकी बात तुझे भली लगे, और अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह ला। और सबसे बड़ा झगड़ालू है, और जब पीठ फेरे तो ज़मीन में फसाद डालता है फिरे, और खेती और जाने तबाह करे। और अल्लाह फसाद से राज़ी नहीं। और जब इससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो इसे और ज़िद चढ़े गुनाह की। ऐसों को दोज़ख काफ़ी, और वो ज़रूर बुरा बिछोना है। और कोई आदमी अपनी जान बेचता है अल्लाह की मर्ज़ी चाहने में, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान। ये ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अगर इसके बाद भी पिछलों के तुम्हारे पास रोशन हुक्म आ चुके, तो जान लो कि अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। क्या है कि इंतज़ार में हैं मगर यही कि अल्लाह का अज़ाब आए छाए हुए बादलों में, और फरिश्ते उतरें और काम हो चुके, और सब काम की रजू अल्लाह की तरफ है। बनी इसराइल से पूछो हमने कितनी रोशन निशानियाँ इन्हें दीं, और जो अल्लाह की आई हुई नेमतों को बदल दे तो बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। काफरों की निगाह में दुनिया की ज़िंदगी आरास्ता की गई, और मुसलमानों से हंसते हैं, और डर वाले इनसे ऊपर होंगे क़यामत के दिन। और अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती दे। लोग एक दीन पर थे, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे खुशखबरी देते और डर सुनाते, और इनके साथ सच्ची किताब उतारी कि वो लोगों में इनके इख्तिलाफ़ों का फ़ैसला कर दे। और किताब में इख्तिलाफ और इन्होंने डाला जिनको दी गई थी, बाद इसके कि इनके पास रोशन हुक्म आ चुके आपसी की सरकशी से। तो अल्लाह ने ईमान वालों को वो हक बात सुझा दी जिसमें झगड़ रहे थे अपने हुक्म से, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। क्या इस गमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे,
اور ابھی تم پر اگلوں کی سی ردانہ آئی پہنچی، انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیم اور محتاج اور راہ گیروں کے لیے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر فرض ہوا اللہ کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے اس سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا فساد قتل سے سخت ہے، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا عقارت کیا گیا دنیا اور آخرت میں، وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملال ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والوں کو اور سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشترکہ سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشترکہ کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائے، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ پڑھتے ہوئے جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، جو میرے اور آپ سب کے حق میں ہمیشہ جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہی کرے، آمین انشاء اللہ تعالیٰ۔